आसफा भुट्टो जरदारी पाकिस्तान और दुनिया की तारीख की पहली बेटी खातून अव्वल। पाकिस्तान की तारीख बदल डाली। नून लीग के मुकाबले पर बड़ी चाल। मरियम नवाज की वाट लगी। आसफा भुट्टो को मुल्क का बड़ा ओहदा देने का फैसला। आसफा भुट्टो के सब जोड़े की कीमत क्या है, जानकर हैरान रह जाएंगे। तफसीलात देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। आसफा भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और जमहूरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी घराने का हिस्सा हैं। 3 फरवरी 1993 को पैदा होने वाली आसफा भुट्टो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी की सबसे छोटी बेटी हैं। आसफा भुट्टो बिलावल भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी की छोटी बहन है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और ईरानी नजाद नुसरत भुट्टो की नवासी और शाहनवाज भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो की भांजी हैं। आसफा भुट्टो जरदारी हाकिम अली जरदारी की पोती और पाकिस्तान कौमी असम्बली की रुकन अजरा फजल पिचेहो और फरियाल तालपुर की भतीजी हैं। उनका नाम उनके वालिद आसिफ अली जरदारी ने रखा था, जबकि इनकी वालिदा बेनजीर भुट्टो शहीद उनका कोई और नाम रखना चाहती थी। वो अपने वालिद के सबसे करीब रही। आसिफ अली जरदारी के जेल के दिनों में और अदालतों में पेशी के वक्त भी आसिफ अली जरदारी की गोद में हमेशा वही नजर आती थी, जिसके बारे में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि वो बिलावल और आसफा यही समझते थे कि वो अपने वालिद से उनके दफ्तर में मिलने आए हैं। यही वजह है कि आज भी आसफा भुट्टो जरदारी अपने बाबा की सबसे चहेती और लाडली बेटी हैं। आसफा भुट्टो जरदारी ने ऑक्सफोर्ड ब्रोक्स यूनिवर्सिटी से सियासत और सोशियोलॉजी में बैचलर किया। जुलाई 2016 में आसफा भुट्टो जरदारी ने ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट में मास्टर्स की डिग्री यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से हासिल की। तालिब इल्मी के दौर से ही आसफा भुट्टो जरदारी ने मुख्तलिफ सियासी समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो जानवरों के हकूक से मुतल्लिक सरगर्मियों में हिस्सा लेने के साथ साथ पाकिस्तान को पोलियो से निजात दिलाने के लिए सबसे कम उम्र पोलियो से महफूज पाकिस्तान की सफीर मुंतखब हुई। आसफा भुट्टो जरदारी एक सियासी घराने से ताल्लुक रखने के साथ मुल्क में दरपेश जमहूरी दुश्मनों के बेतहाशा जुल्म सितम की सताई हुई भी है। बचपन ही से सियासी मुखालिफिन की जानिब से इनकी वालिदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ किए जाने वाले झूठे हथकंडों ने उनके बचपन को मुतासिर किया। वो नौउम्री के दौर में अदालतों और जेल की कॉल कोठरियों और एहतजाज में अपनी वालिदा के साथ शरीक रही। पेदर पे रुकावटों और सियासी इंतकाम के बायस उनका बचपन कब जवानी में बदल गया, वक्त ने समझने ही नहीं दिया। बेनजीर भुट्टो आसफा से बहुत प्यार करती थी। वो अक्सर बेशतर अपनी इंटरव्यूज के दौरान अपने बच्चों को अपने साथ रखा करती। एक इंटरव्यू के दौरान ही उनसे सवाल पूछा गया, मगर जवाब नन्ही आसफा की जानिब से आए, जिस पर सब हंस पड़े। बेनजीर भुट्टो अक्सर कहती थी कि आसफा भुट्टो बातूनी और समझदार है। बिलावल और बख्तावर जब कभी खेल में मसरूफ होते तो आसफा अपनी वालिदा के इर्द गिर्द ही रहती और सियासत के मौजू पर होने वाली गुफ्तगू बहुत गौर से सुनती। बेनजीर भुट्टो बच्चों के लिए स्पेशल खाना भी तैयार किया करती थी, जो आसफा को बहुत पसंद था। बकौल आसफा बीबी अक्सर सोचती थी कि जिलावतनी से बच्चों को टाइम देने का मौका मिल गया है। आसफा की बचपन में अपनी वालिदा से कुर्बत ही आज इनके सियासी शऊर की पुख्ता होने की दलील साबित हुई। आसफा भुट्टो जरदारी 14 बरस की थी कि इनकी वालिदा हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गई। दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा करके वापस जा रही थी कि इन पर कातिलाना हमला हुआ और वो शहीद हो गई। आसफा का कहना है कि वो अपने खानदान की किसी कुर्बानी को रायगान नहीं जाने देंगी। आसफा भुट्टो जरदारी दौरान तालीम ही सियासत के मैदान में सरगर्म रही। वो जिस माहौल में पढ़ी बड़ी वो हर तरफ से सियासतदानों और हुकूमती अमायदीन से घिरा रहता था। बिलाशुबा भुट्टो खानदान ने इस मुल्क की सियासत में फाल किरदार अदा किया है। आसफा सियासत को जिंदगी से नहीं निकाल सकती। इनकी सोच है कि वो जब खुद को अवाम की खिदमत के काबिल समझेंगी तो अमली तौर पर सियासत के मैदान में कदम रख देंगी। इन दिनों इनकी तवज्जो मसाइल से दो चार जिन शोबों की तरफ है, इनमें सेहत और इंसानी हकूक के शोबे अहम है। आसफा भुट्टो जरदारी ने सियासी मैदान में भी कदम रख दिया है। सिंध के मामलात देखना शुरू कर दिए और आसिफ अली जरदारी इससे कबल जब सदर पाकिस्तान थे तो वो ONS सदर और वजीर आजम हाउस में होने वाली तमाम अहम सरगर्मियों में आसफा भुट्टो को शरीक किया करते थे। आसफा भुट्टो के लिए वो बहुत ही खौफनाक वक्त था जब वो 3 साल की थी तो इनके वालिद जेल में थे और जब वो 11 साल की हुई तो वालिद को जेल से रिहाई मिली। ये सारा वक्त इनके लिए बहुत सब्र आजमा था। आसफा बिलावल और बख्तावर भुट्टो का सियासी नुक्ता नजर हमेशा यकसा रहा है। वो जानती है कि इनके नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो
بھٹو نے جس مقصد کے لیے اپنی جان کی قربانی دی وہ بہت ہی عظیم مقصد ہے۔ وہ آصفہ اسی حصول کی جدوجہد میں مصروف رہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اکثر سیاسی میٹنگز میں آصفہ کی موجودگی اس بات کا ثبوت بھی ہے۔ آصفہ بھٹو 2007 میں پاکستان میں پولیو مہم کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ملک میں 70% پولیو ویکسین کا کام اپنی نگرانی میں مکمل کروا کر آج تک اس مشن کی طرف گامزن ہوتے ہوئے پاکستان کو پولیو فری ملک بنانے کی خواہش میں مصروف عمل ہیں۔ 2010 میں پاکستان میں آنے والے سب سے بڑے سیلاب میں متاثرین کی مدد اور ان کی بحالی کے لیے دن رات آصفہ بھٹو زرداری سمیت اس وقت کے صدر آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سیلاب زدگان کے ساتھ رہے اور ان کی بحالی اور غذائی اجناس میں کمی کو جلد از جلد مکمل کر کے ان کے نقصان کو پورا کر کے ان کو باعزت جینے کا حق فراہم کیا۔ آصفہ بھٹو زرداری کا طرز سیاست اپنی ماں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ ملک پاکستان کی خواتین اور خاص طور پر بچوں کی نگہداشت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی ہیں۔ اس سلسلے میں سندھ کے اسپتالوں کا دورہ ہو یا شہر میں صفائی ستھرائی کا کام یا تعلیم اور صحت کی سرگرمیاں، وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ آصفہ بھٹو زرداری کی شادی کے حوالے سے یہ خبر اخبارات کی زینت بنی کہ بے نظیر بھٹو شہید اور آصف علی زرداری کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری کا راولہ کوٹ سے تعلق رکھنے والے سابق اعلیٰ افسر سردار الطاف کے بیٹے سے رشتہ طے پا رہا ہے اور وہ دونوں برطانیہ میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ دونوں کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے خاندان کے بڑوں نے اصولی طور پر رشتہ طے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن یہ خبر پانی کا بلبلہ ثابت ہوئی اور صرف اخبارات کی زینت ہی بن کر رہ گئی۔ آصفہ بھٹو زرداری ٹنڈو الیار کو اپنا دوسرا گھر سمجھتی ہیں۔ اس حلقے سے ان کی والدہ 2 بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکی تھی۔ آصفہ بھٹو زرداری پاکستان میں صحت کے حوالے سے خاصی سرگرم رہی۔ 2013 میں آصفہ نے فلپائن میں سمندری طوفان کے متاثرین کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی غرض سے 13,000 فٹ کی بلندی سے پیرا شوٹنگ بھی کی۔ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی سیاست سے باخبر رہتی ہیں اور سیاست پر تبصرہ بھی کرتی رہتی ہیں۔ اپنی مدد اور رہنمائی سے پاکستان میں صحت کے شعبے کو بہتر بنانا ان کا خواب ہے اور وہ اس حوالے سے پاکستان کے مختلف صحت کے شعبوں کا دورہ بھی کرتی رہتی ہیں۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے انہوں نے گزشتہ سال کراچی کے علاقے لیاری میں مہم کا آغاز کیا تھا۔ اب آصف علی زرداری 14ویں صدر پاکستان کے عہدے پر دوبارہ حلف اٹھا چکے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے نو منتخب صدر سے حلف لیا۔ وہ پاکستان کے دوسری بار صدر بننے والے پہلے سول صدر ہیں۔ آصف علی زرداری کل 411 الیکٹورل ووٹ کی بھاری اکثریت سے صدر پاکستان منتخب ہوئے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے محمود خان اچکزئی آصف علی زرداری کے مقابلے میں صرف 181 الیکٹورل ووٹ حاصل ہی کر سکے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کو ایوان صدر میں گارڈ آف آنر پیش کر دیا گیا ہے۔ آصف زرداری گارڈ آف آنر کے لیے بگی میں تشریف لائے۔ مسلح افواج کے دستوں کی جانب سے صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جس کے بعد صدر مملکت نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا اور تقریب میں بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو اور بختیار بھٹو بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر صدر مملکت آصف زرداری نے صاحبزادی آصفہ بھٹو کو فرسٹ لیڈی بنانے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ عام انتخابات 2024 کے لیے آصفہ بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ملکی انتخابی مہم چلائی اور اپنے بھائی بلاول بھٹو زرداری کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ اپنے والد کے سب سے قریب رہیں۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب میں بھی وہ اپنے والد کے ہمراہ ان کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر چل رہی تھی۔ اب پاکستان کی نئی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری ہوں۔ صدر پاکستان آصف زرداری صاحبزادی آصفہ بھٹو کو خاتون اول ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا پروٹوکول دیا جائے گا۔ وہ پہلی خاتون اول ہوں گی جو صدر کی بیٹی ہیں۔ عام طور پر خاتون اول کا درجہ اہلیہ کو دیا جاتا ہے، مگر پاکستان کی تاریخ میں کچھ بھی ممکن ہے، اور پھر اگر پالیٹکس اور حکومت میں آصف علی زرداری ہو تو پھر تو کچھ بھی اور کبھی بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک زرداری سب پہ بھاری کا نعرہ ایسے تو نہیں لگایا جاتا۔ آصف علی زرداری نے حکومت میں آتے ہی اپنے عہدے کا فائدہ اٹھایا اور خاتون اول کا درجہ جو صرف ملک کے صدر کی اہلیہ کو دیا جاتا ہے، وہ اب چونکہ حیات نہیں ہے تو آصف علی زرداری نے سوچا کہ اس طرح تو ایک اہم عہدہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب اس موڑ پر پاکستان کو نئی خاتون اول کو درجہ دینے کے لیے وہ ایک شادی تو نہیں کر سکتے تھے، دوسرا عہدہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے، تو اس کا حل انہوں نے اپنے آس پاس ہی ڈھونڈنے کا سوچا اور آصفہ بھٹو پر ان کی نظر جا ٹکی۔ آصف علی زرداری نے سوچا کہ کیوں نہ اس بار پاکستان کی تاریخ ہی بدل دی جائے، لہٰذا آصفہ زرداری جو کہ آصف علی زرداری کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہے اور جن کا نام بھی آصف علی زرداری کے نام
नाम पर ही रखा गया है वो आसिफ अली जरदारी की खातून अव्वल का ओहदा दिया जाएगा। इस तरह एक तो ओहदा भी अपने ही खानदान में रहेगा, दूसरा नून लीग और पाकिस्तान की तारीख में पहली खातून वजीर आला का ओहदा हासिल करने वाली मरियम नवाज से भी ऊपर अपनी बेटी को बिठा दिया जाए। ऐसे में इत्तेहादी जमात जरा कंट्रोल में रहेगी। और एक और बात नजर आ रही है कि जहां पूरी दुनिया मरियम नवाज को पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वजीर आला बनने पर सराह रही है, इसी तरह पाकिस्तान की तारीख में एक बेटी अपने सदर बाप की खातून अव्वल बनने जा रही है, जो कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली बेटी है जो मुल्क के सदर की खातून अव्वल बनेगी। इस तरह पीपल्स पार्टी ने नून लीग को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया है और जरदारी ने मरियम नवाज को वाज़ेह टक्कर दी है, क्योंकि अब आसफा भुट्टो पाकिस्तान और दुनिया की पहली बेटी खातून अव्वल बनने जा रही हैं। एक तारीख पाकिस्तान की मरियम नवाज ने चंद दिन पहले बदली थी और एक नामुमकिन तारीख जरदारी ने आसफा भुट्टो की शक्ल में बदल दी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान शायद पहला मुल्क है जो अपनी तारीख खुद बनाता है और अनोखे तरीके से बनाता है। नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी आसफा भुट्टो की जानिब से ऐवान सदर में तकरीब हरबरदारी में वालिद के साथ नजर आई थी। इसी दौरान इनके लिबास पर सबकी तवज्जो थी, जिन्होंने सफेद रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था जबकि हरे रंग के लिबास का इंतखाब किया। आसफा ने हाथ में मोबाइल थामा था जबकि बाईं तरफ शॉल भी डाली हुई थी। इस मौका पर वो अपनी वालिदा बेनजीर भुट्टो की तरह सर पर दुपट्टा ओढ़े दिखाई दी। आसफा भुट्टो ने तकरीब हरबरदारी के लिए मारूफ पाकिस्तानी डिजाइनर सानिया मस्कतिया के डिजाइन करदा जोड़े का इंतखाब किया था। वेबसाइट पर मौजूद इस ब्रांडेड जोड़े की कीमत 29,500 रुपए है। इस जोड़े पर डिजिटल प्रिंटेड डिजाइन है जो कि जोड़े को दिलचस्प बना रहे हैं। मरियम नवाज और आसफा में एक और बात मुश्तरक हो गई है कि मरियम नवाज जिस दिन वजीर आला पंजाब मुंतखब हुई उन्होंने उस दिन सब जोड़ा पहन रखा था, तो इसी मुनासबत से आसफा भुट्टो जरदारी को भी मालूम था कि इनके वालिद सदर मुंतखब होने के बाद आसफा भुट्टो के खातून अव्वल के ओहदे का ऐलान करेंगे। तो आसफा भुट्टो ने मरियम नवाज की देखा देखी सब जोड़ा ही ज़ेब-ए-तन किया, जिससे साफ ज़ाहिर है कि आसफा भुट्टो मरियम नवाज से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हैं कि डिप्रेस ही ना हो जाएं, क्योंकि जिस तेजी से वो मरियम नवाज को पीछे छोड़ने का आज़म किए हुए हैं वो इन्हें डिप्रेशन में ना डाल दे। क्योंकि दूसरी जानिब भी मरियम नवाज हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है।